7টা নক্ষত্র কেনতা করে জন্ম খেলে 15 তিথি কেনতা করে জন্ম খেলে 7-12 কেন জন্ম খেলে আজ্ঞা দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর 60টা যে ধিও আজ্ঞা শুনো দেই মন কর্ণ সখা আরে দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর 60 গোটি ঝিও শুনো দেই মন কর্ণ সখা সে দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর 60টা ঝিও সেতির ভিতরু কে কে জানি জানা আরে 27 নক্ষত্র 27 জন আর 27 নক্ষত্র 27 জন সখা হেলে দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর পত্নী কে জানি যোগা ইলা দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর পত্নী ইলা সখা যে সে ইলা দেবী কাহাকে জন্ম করছে আরে 27 নক্ষত্র জানো সুখ্য জন 27 নক্ষত্র জানো দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর 60টা ঝিও 60টা ঝিও ভিতরে 27টা নক্ষত্র দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর ঝিও 27টা নক্ষত্রকে কে বিবাহ হইছন আজ্ঞা চন্দ্র বিবাহ হইছন্তি সে নক্ষত্র মানঙ্কু সখা চন্দ্র যেতেবেলে নক্ষত্রকে বিবাহ হইছে সেতির লাগি বলি আমকে কানা চন্দ্রকে কলঙ্ক লাগিছে কানা কানা রাহু গিলবা হেলে আমকে কলঙ্ক কানা লাগিছে আজ্ঞা তেণু কলঙ্ক লাগুছি দেখলে নর লোকঙ্কু সখা তো পিতা মাতা যুক্ত কালে আর বিহিটা লেখিছে গোপাল 27টা নক্ষত্র যেতে বেলে আছে কেন্দ্র নক্ষত্রে নিজের পত্নীকে যদি হরণ কর্মা কেন পুত্র জন্ম হেবা কায় দিন কায় তিথি কায় বার লাগিথিবা সেতির লাগি পুত্র কে কলঙ্ক লাগি যাইছি তেণু করি নিজের পুଅ যদি 4টা হইথিবে কিয়ে মধুয়া হেসি কিয়ে চাকরি করছি কিয়ে যে জুয়া খেলছি সখা তারপরে 4 যুগ কেন উৎপন্ন হেলে সখা আজ্ঞা ব্রহ্মাঙ্কর পুত্র পুনি আরটে 4 যুগ আরে কল্পনারু জন্ম কলে প্রভু পিতা লোক ই 4 যুগ के ब्रह्मा तंगर कल्पनार जन्म कले जे 4 जुगर आयस केते सत्य जुगर आयस 17 लक्ष 28,000 त्रेतया जुगर आयस 12 लक्ष 64,000 द्वापर जुगर आयस 8 लक्ष 96,000 कली जुगर आयस 4 लक्ष 32,000 इटा 4 जुग ब्रह्मांकर अंशरु माने जन्म हित तापरे 15 तिथि केन जन्म खेले आज्ञा दनुकर गर्भरु जे 15 तिथि जन्म आज्ञा कश्यपरु सियाटंती आर तांकर पिता पुण जेतेटा प्रश्न के सेतेटा पूरा तो 27टा नक्षत्र जन्म हिचन कश्यप दक्ष प्रजापति घरे इटा शिव पुराण कथा तो 4 जुग जन्म हिचन ब्रह्मांकर अंशरु इटा ब्रह्मांड पुराण कथा सखा आर केनटा 15 तिथि जन्म हिचन दनु गर्भरु नरसिंह सागर कथा तो केनता हिचे इ कली जुग हेला अत्याचारी
ए कली जुग गला अत्याचारी रे कली रे जाउछे सरी परछा सरी गला न जे सखा कली जुग रायस तो कहिते 4,32,000 अच्छा अच्छा हेले मनीष रायस 120 तो होछे मनीष रायस 120 वर्ष हाय हाय तो ई मनीष जते बेले महा अत्याचार पाप करूछु कली जुगे तो 60 वर्ष बिया नै बचुन 40 बरस नहीं पहुंचनो का जे कह सेतिल लागि भीम भई संत कवि लिखिचन खाना लिखले ई कली जुग गला अत्याचारी कली जुग गला अत्याचारी रे कली रे जाउछे सरी कली जुग गला अत्याचारी रे कली गा सखा कली जुग जते बेले अत्याचार होउचे ई मानव जन्म रे दिने केनता हमारे बुआ सेतिल लागि पुराण ज्ञान संचय गीतार प्रमाण दिछन कवि माने खाना बोलछो न रहिबे केहि रहिबे नाहिति हां इ नव रंग भूमि तले अच्छा 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 सर्वे निज निज अभिनय छाड़ी हां हां बाहुड़ीबे काल देख तो घा सखा जहार काल पूर्वा से केनता हवा ए दिने जीबू रे घरु बाहारी रे कली रे जाउछे सरी दिने जीबू रे घरु बाहारी रे कली गा जाउछे सरी सखा तो ई पृथ्वी कहीं की महा अत्याचार पाप होउचे अरे केड़े दुखे तोर मां जन्म कोला ताके ने पालू चिनी बस गला बेले मन जानी मुठे ने दे चुवरन पानी केड़े दुखे तोर मां जन्म कोला ताके ने पालू चिनी गला बेले मन जानी मुठे ने दे चुवरन पानी सखा केड़े दुखे तोर मां जन्म कला ताहाके ने पाललु बस बयस गला बेले मन जानी मुठे ने दे चुवरन पानी केड़े दुखे मां जन्म करिছে हेला दुख सही करी दिन दिन रात रात पांटी के जदी पीले ताके पाप लागि जउचे पो जोतिया करूचे देख तो घा से मां जदी बुढ़ा बुढ़ी हि जबा ए पो ती बाजार के जउ छोरे बुआ भात दुईटा खाइ में फल तुम साग टिका आन दउ बोले का बोलुछन कह बुढ़ा बुढ़ी बोले खावा लगी मोरी जो छे बोलबे तोते फल फल तुम संग आंदमी यार खाएबू झाड़ा बस बुझे एड़की सुंदरी माजी बियाह है तोर झाड़ा पकाबा का बोल हां तो हौ छे बुआ चाली छे रीति जन्मा 10 मास धरि के जन्म करिছে আর পো जोतिया करिছে पो पो बोली को ताके जमरा ने सेटा भुनी गले न जैसे आघटा सखा सेतले का बोलुছে का बोलछे अरे जनता करिथिबू संतत बाबू रे से बोलो बाबू जनता करिथिबू संता तु पाबू जनता कोले हंदा पाबू ने बिलार दूसरी के नबा तोर मां बापार सेवा जदी नि करबू मन जानी कर ठिकठी के जेई नि पारबू सखा तोर पछे जोड़े आसुचे के रे बुआ सटा के आसवा जानि जोगा कह ए पुओ भांगी देबा गो मानो तो हरी रे तो ए पुओ भांगबा गो मानो तो हरी रे कली सखा तोर पुओ आसुचे तोर पछे तोर मां बुआर के ठिकठी आदि दे नि पारुछु ई तोर पिला जन जन को जो है पिला भी हेंता करबा वाह हम यातिनो मानमी रे बुआ कान धरी होउछे सतिल लगी अरे जनता करिथिबू संतत बाबू रे संतत बाबू ए पुओ भांगमा गुमाना तो हरी रे कली गा जाऊ छे सरी दिने जीबू रे घरु बाखारी रे कली रे जाऊ छे सरी प्रश्न कहीदमा पुतना असुरी तो स्तन रे 4 प्रकार विष धरिक आसी थिला
ସଖା କାଳକୂଟ ବିଷ ଗରଳ ଏନ୍ତା କରି 4 ପ୍ରକାର ବିଷ ଧରିକି ଆଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ ପାନରେ ତାହାକେ ମାରିଦେଲେ ସେ ମରିକରି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ତ ନନ୍ଦ ରାଜା କେନ୍ତା କଲା ସଖା ଆରେ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିନ ସେ ନନ୍ଦ ରାଜନ ନନ୍ଦ ରାଜାର କେତେ ଗାଈ ଜାଣିଛୁ ଅକଲଣା 12 ବିଧି ଯାର ନାମ ମହିମା ଅଗାଧ ସଖା ସେ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ସି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋବର ସେ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଗୋବର ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗୋବର ବି ପୁତନା ଅସୁରୀ ସିନା ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ ହେଲା 100 ଜୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବର ପଡ଼ିଥିଲା ସଖା ସେ ପୁତନା ଅସୁରୀକେ କେନ୍ତା କଲେ ସେ ଗୋବର ଖଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୋତି ଦେଲେ ତାକୁ আর হরিবংশর কথা আজ্ঞা দেখিব তাহাকু সখা হরিবংশ কেন খণ্ডর কথা আজ্ঞা তৃতীয় খণ্ডর কথা কহিদেমি তমকু আরে তৃতীয় খণ্ডর কথা কহিদেমি তমকু সখা তো গোবর খড়ারে সে পুতনা অস্ত্রীকে পতি দেলি তো গোবর হেই করে আছে গপ গোটে পটে আর মথুরা গোটে পটে আর যমুনা নই গোটে পটে যাচ্ছে গোটে হাতে নেই বাজে তালির সরং মলি সখা আর তেতেল পত্রে আর গোটে